ହୁଁ କାମ ସାରିଲେ ଯିବି ଯାଇ ତା କତିକି ଆଉ ଶୁଣିବ କଣ ଗୋଟେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ନେଇ ଆସିବ ଛାଣିକି ରଖିଦେବି। नमस्कार सांग मैंने जय जगन्नाथ आशा कर बहुत भले थे खुशी थे बिंदास थे तो प्रभु जगन्नाथ आपण आपण परिवार सब भले देखो सांग मैंने फाइनाली पट्टामुंडी जाऊँ बर्तमान माछ आने गोटे सांगटा कल करता मत तो ता घर हूँ आली मत जो पड़े पट्टामुंडी माछ रिसीव कर घर आस तो चलो तो डेरी करवानी बर्तमान टाइम तो आसी पाखापाखि 7:30 8टा बाजिगला आ डेरी करवानी फटाफट पट्टामुंडी बाहर आसीगला देखिन देखिन मत कहला तो बंचीच बोली किए कह कथा देखिए गोटा मूर्खटा देचे माछ पुरेकिना तारिणी वस्त्रालय लेखाई माछ पुरे देती पूरा हाराम दादा पूरा करी ये सी मत देती एकुटिया खाइबा लगे तू कौन ये तुम परिवार मिसी खाइबा कथा कौन ना कह बंचीच ना मरी देखिन बंचीच बा बचेनि मरीज गोटाए बंचीच बा कौटा शनिवार न होइतला मुझे खाई था କାମ ସାରେ ଯାଇ ତା କତିକି ଯିବି ଆଉ କାମ ସାରିଲେ ଯିବି ଯାଇ ତା କତିକି ଆଉ ଶୁଣିବ କଣ ଗୋଟେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ନେଇ ଆସିବ ଛାଣିକି ରଖିଦେବି। तो तेल ना पुणी आनी जावा पड़े पुणी मत ରିଫାଇନ୍ କେଜି କି ଆଉ ଗୋଟେ ନେଇ ଆସିବ ନା ମୋର କେତେ କାମ ଅଛି ବାପା ମୁଁ ଜାଣିନି घर प्याज रसुण अदा सब आज शीत पड़ी सौदा सब पड़ी सब रखेगी गौरी फोन कर भाई ना दुकान खाली रिफाइन तेल केजी ना आनी केजी आनी ना लिटर आनी लिटर आनी तो ठीक है चलते बर्तमान जा दुकान रू तेल नहीं आसवा तेल आणिकी ये देखी पार तो काली गाड़ी आनी पूरा धोई दे थोई देती गाड़ी हाथ मार नहीं कि कहीं गाड़ी हाथ मारला मत कष्ट हो कौन धोया को भारी कष्ट हो बड़ चका मैंने से ऑटोमेटिक गोटे कादू गुड़ा पशुता भितर भारी असुविधा पूरा हो तो चलो दुकान जा ठाकुर काम भी देखिपार तो ये बाकी अच्छी आनी टोटाल पूरा मंदिर हवा ऊपर पूरा ये जो कांथ उठी पूरा मंदिर हम तेल बर्तन आसीगला देखिपे बो को नहीं दीदी बो तार भजा भुजी कर ठाकुर पूजा कर सारा पर आईस हाथ कहीं शनिवार जेहेतु आमर इष्ट देवता है गोटे छोट पिला थी से जानी पार नी आईस फाइस शनिवार मंगलवार किसी छाणुल सब खाऊली धीरे धीरे बड़ हेले जानी शनिवार मंगलवार सोमवार 3 बार पूरा बंद तो ये हूँ सिचुएसन आ कौन आज बार अबार न मानिकी या हूँ परिस्थिति बेले बेले एमती मुड हो आईस फाइस पूरा छाड़देवी खाइबिनी तो ठीक अच्छे बो को बर्तमान तेलटा देदेबा बो कौन कर लोबो से पूरा घुसुरुच पूरा मुझे कहली तेल गोटे रिफाइन तेल मत कह रिफाइन रिफाइन कि कौन ये फ्रीडम फ्रीडम कि कौन मुझे तेल खाऊँ मुझे देखुची ना कौन खाइला गला गाधे पड़ी से गौरी अच्छी दुकान पलि आसब ना टाण को ये किए कहनी आम स्कूल सागर मो सागर पढ़ुला छोट बड़े पढ़ुला सी
ବାହାରେ ରହୁଥିଲା ତାଙ୍କ ଘରଟା ହେଉଛି ଆଳିରେ ତା ବଡ଼ ବାପା ଘର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଘର ଆଗରୁ ସେ ସେଇଠି ରହି ପଢ଼ୁଥିଲା ସେ ବାହାରେ ରହୁଥିଲା ସେ ରବର ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଇଥିଲା ବହୁତ ଜଣ ସାଙ୍ଗଟା ନା ବୁଝିପାରୁଛୁ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଇଥିଲା ସେ ବାହାରକୁ ଆସିଛି ସେ ଖାଲି ଗାଁରେ ଖାଲି ମାଛ କଙ୍କଡ଼ା ଏମିତି ଖାଲି କଇଁଛ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୋଟେ ହେଉଛି ହେଲା କିଛି ନାହିଁ ତାର ଖାଲି ହେଲା କଣ କରିବ? ଏ ଖାଇବ ମୋତେ କଇଁଛ କଥା କଥା କଲେ ଖାଇବ ମୁଁ ସବୁ ଖାଇନା ସବୁ ଆମର ସବୁ ଖାଆନ୍ତି। ମନା କଲି ତଳେ ସେଠୁ ହଉ କାଲି କହୁଛି କାଲି ଦରକାର ହେଲା ମାଛ ନହେଲା କାଲି କହିବି କାଲି ପୁଣି ଆଣିଦେବି ହଉ ହେଲା ଆଉ କ'ଣ ସେ ମାଛ ଦେବା ପାଇଁ ଖାଲି ଆଳିରୁ ଖାଲି ଆଇଛି ପଟାମୁଣ୍ଡିକି ତ ଠିକ୍ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଗାଧା ଫାଧା ହେଇନି ଗାଧୋଇବାକୁ ସମୟ ବି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୋକାନ ପଳାଉଛି ଆସିଲେ ଗୋଟା ବେଳକୁ ଗାଧେଇବି ଗୋଟା ବେଳକୁ ଗାଧେଇବି ନା ଗୌରୀ ପଠେଇଦେବି ଆସି ଗାଧେଇକି ବସିଲେ ମୁଁ ଯିବି ଫୋନ କର ଫୋନ ଗାଧୋଇକି ଯିବି ତୁ ଖା ନା ମୁଁ ପଳେଇ ଯାଉଛି 9ଟା ବାଜିଲାଣି ସବୁ ତୁ ଗାଧୋଇକି ଯିବୁ କରିକି ଏ ଗରମରେ ଝାଳ କଳା ଦେଖିନି ନା ବସି ପଡ଼େ ଟିକେ ଫୋନରେ ତାପରେ ଯିବି ତ ଠିକ୍ ଅଛି ମାଛ ତ କଟାକଟି ହେଇ ରୋଷେଇ ହେଲାବେଳେ ମୁଁ ତ ଦେଖେଇ ପାରିବି ନାହିଁ କାହିଁକି ମୁଁ ଦୋକାନ ପଳେଇଯିବି କାଲି ଦେଖେଇବି ଆଉ କାଲି ଖାଇଲା ବେଳେ କାଲି ଦେଖିବି ଆଉ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଜମା ଭୁଲିବେନି ପୁଣି ଦେଖାବା ଗୋଟେ ମୋବାଇଲରେ ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।